Gero banyak. Pwede siya ipabalik mo sa pino. Small. Yabo na. Suti na, nakuha na ipikasin. Nayabo.
How many times, sir, you massage this part? First time today? No, 3 times, 4 times. It's now maybe 5, but not going. We're going little back again. Oh. You see this blood there. I'm not sleeping at the night. Oh. Now 2 months. 2 months? You did not go to the doctor? Sa kuan man siya bigay. Isa. Mahilot mo gani. Ngilot? Even doctor, I give me medicine only. Oh. Di man na kuan. You give me Dili na siya kanang kuan siti kana bang arthritis ba? Nao. Arthritis ba siti? Ha? Kuan man siya gana bang nang gahi ba? Ang gaya unod. Iya mga ugat-ugat. Na. Nya na ito gan. Lingin-lingin. Oh. You use electric fan, sir? Electric fan? Kuan ani permiti banyo sing na siya bigay. For what? Or you use the aircon? Panuhot. You use the electric fan? Why? That is more Hangin. air in your body. Ah, That's why it's painful. the wind. I use. No, don't use. Ipayo sa ni siya mo kuan. Don't I use The electric fan because if the wind the wind more comes Coming in inside your body. Yeah. The electric fan only there in the sa ba English anang kwan oy. Kanang palayo ba siti? Don't use electric fan in front of your body, Yes, ha? yeah, okay. That's why. Yeah, That's why more air to comes inside your body and it will be painful. No na, inong dan. Every day I use. Oh. Ay, don't use electric fan in front for your body. Daghan panuhot. I try that. Yeah, you try, ha? Sige ra panyo. And you buy this efficacent oil. Meron. Naa? Meron? Imo na haplasan. Every day I put, but not going. No? Oh. Yeah, you try the electric fan. Don't Yeah. in front for your face. Ang panuhot. How many months you stay here in the Philippines, sir? No, long time, 13 years. 13 years? Here in Baybay? Long goes. Pislet ni kusog kanin pambahin pislet kusog. Hard na nayahas it hard, no? Di Hard. pa mo. Di pa na mao. Ang nakakuan ba? Sakit pa mo gani. Kaya sa iya lagi electric fan, iya man lagi in front. Maunang daghan na kay siyang panuhot. Para ba sa imo ha ba magsakit pod. Wala pa niya sila ba? Dapa man. Ay Maria. It's okay, no problem. I want it strong. Ah. Yeah. You need the strong, this blood inside. Kaya na minutes tuti. Yeah, there. You want to back massage holder to 350? 1 hour. 1 hour. One Oh, hour? you extend. 350 extend? You're finished already the half hour. For this? No, this is, I have 7 minutes. Okay. You want to extend half hour again? No, I mean, when you finish this, I'm coming for, what time close, Rado? And Half hour? Kuhan pa tanin, sige, kuhan na lang siya, yaob. Pila naman? Yaob. Ang sabi ka? how many Rado? Pila man ka minuto siti para mag half hour man na siya or napay 5 minutes? No. 7 minutes pa na ako. 7 minutes pa? I mean, what time the Sarado and the night? In the salon? In the
Night, yeah. In the salon, 8 p.m. Okay, 5 You must to Kuan, again, in the back. This one. in the back. Like You like that? okay. So I'm coming 5 o'clock again, half an hour. Mubalik siya kuan sa third. 30 minutes otro. Yeah. Unya. It's my cup, please. Oh. Yung kalo. I want to see how can this finish. It's finished little. I come back here at 5 o'clock every day to dine. Ay! Yeah, you relax. Dapat may kuan tigasin siya din. Electric fan not good. Electric fan not good. Especially it will be in front for your body and daghan panuhot. Sobra. Dagang panuhot, sobra. Lunis laro. Basta may ano na to. Nagkatayo mo na ka? Mana? Ako Okay. ka ng papintal? Oo. Ako na. Kuan, ato sa munisipyo. Sa may- Wa may bantay nga rin. Oo, sa may... Nga sa munisipyo niya, mga og form kay si Sir Kulukart. Mga pirma-pirma pa man. Mga natikuwang para mga to LTO na po. Sumuha to sa ako ka dito, mga yung form para. Form. Para ba kuan Huwag na. ako ipakita nila. Okay. Dadaan, manigaan. Pakita ko daan. Kaya hindi ka magbalik-balik. Yeah. Ikulok ka may suwa kung makita ko sunod ano pag Oh, maunta na lang ka dito. Okay, sige. Okay naman ka may... Oh, i-close pala yung... Kaya, ang aircon namin. Close. Sige, Nakita na to, position na ni. Pre, asa mo ka nagpa-wiring yan, bro? Ha? Asa ka nagpa-wiring yan? Di ara obos? Diri sa Bocol Bikes. Oo. Isa nga itong panin mo dyan. Tambok. Bumbi ka, nailisa na siya. Lisa na ta. magpasirap sa mga pati. Di atas siya natin sa katong LTO ba? Ang katong na, kumano yan. Yes. Oo. Wala ng BIR. Okay, okay. Asa ba itong mga requirement niya? Marami sa kuya. ORCR. Wa pa dali ang Updated ORCR. Sidula na ni sidula ni. Darang si Dula. Ngato rin sa munisipyo, si Attach. Sidula. Volunteer ko lang munisipyo, niya human. Kini mo yung form na to, inspection form. Oh, niya human na ipas. Niya human. Di atas sa kutuwari ang darang. OR payment franchise. Tana ko diri ah. Darang stronghold. Bago na ni. Karon na po ka. March 28. Just in case. 25 na. 25. Karon na po na. Just in case na makita na ako.
inspection form. Oo. May pirmahan mo. Si Circle of Life, kaya just 7 pa man daw maabot. Sige na, basta nanatay. Basta makain ang pag-form. Oo, information, inspection form. Oo. Dahil pa na, mga sirap sa transition, tumit. Mag-sirap sa pudaan. Madarang ko ano, uban. Ang kawin dito. So, authorization. Nanadiri ang mga sino. Si Ivy siya. Pero naman na Anak, suwari ay. kaya ko at na. Anak mo ay. Tara ko ano. Dito na ah. Ako lang ito po. Si Armani. Yeah. Mana tingnan na siya. Kaya mo ito si katong si mama sa insurance. Ah. Wala kuha. Munisipyo. Okay. Sa ubos man to. Sa ubos Sa ako. ubos. Dahil PTMO. PTMO. May bantay dali ah. Sige.